अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यानी कम से कम कोई 20 के करीब आप यूँ कहें पाकिस्तान मैंने फ़ोन किए अपनी रिसर्च जो आदत है करने की, मतलब है कि आप लिख पढ़ कितना भी लें, ये ज़रूरी होता है कि आप ऑन द ग्राउंड लोगों से, और वो एक से नहीं कम से कम 2 या 3 मुख्तलिफ लोगों से उनकी राय लें किसी भी मौजू पे बात करने के लिए। उस मुतलका फ़ील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ज़रूरी होती है। तो वही मैं करके मौजू मेरा ये था कि कल के वीलॉग में जो मैंने गुजारिश की थी ना कि हाथी के सर पे गोली लग गई है, और अब वो बुनियादी तौर पे मेरा इशारा हुकूमत की तरफ था कि हाथी के सर पे जब गोली लगती है, वो तफसील के लिए तो वीलॉग देख लीजिए, मुख्तसर इतना बता देता हूँ कि हाथी के सर पे जब गोली लगती है तो वो एकदम नहीं गिरता, यानी कुछ वक्त लगता है उसे गिरने में। बज़ाहिर देखने में खड़ा ही होता है लेकिन कुछ देर बाद गिर जाता है। और मेरा अर्ज़ ये था कि ये तारीख़ यानी लबैक के धरने से कबल ये जो DGISI के नोटिफिकेशन पे जो बदमज़गी हुई है, इससे हुकूमत ने दरअसल ख़ुद अपने सर पे वो गोली मार ली है जो हाथी के सर में होती है। अब ये बज़ाहिर हुकूमत आपको दिखाई ज़रूर दे रही है लेकिन ये अंदर से अब खोखली हो गई है, और यानी इशारे अब नवंबर में आ जाएंगे कि यानी एक तो DGISI के ऑफिस में अब आप तब्दीली देखेंगे जो कि इंशाल्लाह बेहतरी तब्दीली होगी, और उसके बाद चेयरमैन नैब भी होपफुली एक ऐसे होंगे, कोई शख्स होंगे जो इस अपने इदारे की खोई हुई इज़्ज़त को बहाल करें। तो ये 2 ताकतवर तरीन होते जब हुकूमत के पास से चले गए तो फिर आप स्लिप्स देखेंगे कैसे कैसी आती हैं। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जो ये नोटिफिकेशन से बात आगे बढ़ के अब आज के मौजू पे आते हैं कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जो लबैक का धरना हुआ है और ये जो मुआहदा हुआ है उसके नतीजे में वो जो हाथी और गोली वाली मैं बात कर रहा था, वो गोली सिर्फ हुकूमत को नहीं लगी, वो गोली जो है वो बेसिकली सोसाइटी की एक बहुत बड़े हिस्से को लग चुकी है। यानी एक तो वो अनगिनत कहानियाँ हैं जो सामने आ रही हैं कि इस धरने की वजह से जो लोग जिन लोगों ने अजियत काटी, बीमारी की अजियत काटी और मुख्तलिफ़ अज़ाबों का शिकार रहे। लेकिन आज मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो पंजाब पुलिस है। अच्छा, पंजाब पुलिस के ज़ाहिर को रिटायर्ड IG हज़रात और सर्विंग सीनियर लोग जिनसे मेरी बात हुई, ज़ाहिर है कि उम्र गुजरी है एक रिपोर्टिंग करते हुए और मतलब है मुलाकातें करते और एक नक्शे बुनते जहन में। लेकिन मैं आपसे ये बिल्कुल दयानतदारी से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, राय नहीं दे रहा, रिपोर्ट कर रहा हूँ कि मैंने इतनी तलखी इतने हाई लेवल पे इससे पहले कम देखी है। मुझे याद है 1-2 वाक़यात कि इतने इस तरह की तलखी आई थी पहले भी, जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत ज़्यादा तलखी है। यानी मैं आपको बताऊं कि इतनी तलखी शायद पहले भी वाक़यात में इतनी तलखी नहीं थी जितनी अब है। और वजह यह है कि वो ये कह रहे हैं वहाँ पे ये एक ख़्याल है कि अच्छा, अब ये वो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जो पुलिस में बहुत सीनियर ओहदों पे हैं और रहे हैं, जो बहुत बेतकल्लुफ़ होके यानी तनकीद ख़ुद करते हैं पुलिस के महकमे में। यानी वो ख़ुद कहते हैं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े दरिंदे काम करते हैं, लोगों पे बहुत जुल्म करते हैं हमारा निज़ाम, और यानी वो ख़ुद पीछे नहीं रहते हैं पुलिस में तनकीद पे, ख़ुद आगे बढ़ के कहते हैं कि यानी उनके महकमे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो लोग जो आम तौर पर ख़ुद अपने महकमे में तनकीद करने में पीछे नहीं रहते हैं, वो लोग इंतहाई जज्बाती हैं आजकल, और उनका ये कहना है कि हमारे लोग मतलब हमारे सिपाही जो हैं वो किस लिए हैं। मतलब ये कि अगर पहले भी ये हुआ अब भी ये है, और अगर ये कि वो जो शहीद हुए हैं सिपाही उनका अगर FIR ही वापस ले ली जाती है, मुकदमा भी नहीं होता, तो इसका मतलब है कि वो तो शहीद का जो खून है वो तो बिल्कुल ही किसी खाते में नहीं है। मतलब है रियासत खड़ी ही नहीं है उसके पीछे, मतलब है ये माना ही नहीं जा रहा सिरे से कि वो कत्ल हो गया। यानी FIR वापस लेना या मुकदमे वापस लेने का मतलब ये होता है कि माना ही नहीं जा रहा कि ये कत्ल हो गया, ये तो बस एक फितरी मौत मान लिया गया, एक सियासी मौत मान लिया गया। और फिर उसके बाद ये कि वो फिर पुरानी मिसालों का हवाला दे रहे हैं कि पहले जो शहीद हुए पुलिस एहलकार सियासी मुहिम जोई का शिकार होकर, जिनका ना को लेना ना को देना, गरीब लोग, उनकी बेवाओं के साथ फिर जो सलूक हुआ, उनके बच्चों के साथ जो सलूक हुआ, वो कहते हैं इसी तरह का सलूक इनकी बेवाओं और बच्चों के साथ होगा। और ये अगर होगा तो फिर वो मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि हम मतलब है कि ये क्यों अपनी जान खतरे में डालें, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई तो किसी से नहीं है। यानी हम ना तो हमारा काम ना तो किसी हुकूमत बनाना है, ना हमारा काम हुकूमत तोड़ना है, ना हमारा काम सियासी यानी मुआहदों की वजह से बीच में आके लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, हमारी तरबियत ये नहीं है, हम इसलिए नहीं है। तो अगर मतलब ये कि हमारा इस्तेमाल सियासी तो हमेशा से ही होता रहा है, लेकिन अगर इतना सियासी इस्तेमाल करना है कि हमें सड़कों पे लाके हमारे बंदे मरवाने पड़ने हैं, तो हम ये क्यों करें और हमारे लोग ये क्यों करें। और फिर ये कि मतलब है कि बाज़-औक़ात फिर एक मतलब ये भी मुझे एक अफसर ने मुझे याद दिलाया कि मतलब यही तहरीक लब्बैक के एक जुलूस वालों पे जो हमारे सलामती के ज़िम्मेदार इदारे यानी सरहदों के, उनकी जो एक गाड़ी गुजरती है तो वहाँ पे हमने ये देखा, वीडियोस भी सामने आ गई कि ख़ुद वर्दी में मलबूस जूनियर एहलकारों ने तहरीक लब्बैक वालों के साथ मिलकर नारे लगाए।
اور مجھے ان پولیس آفیسر نے کہا کہ آپ اس طرح کی مجھے ہمیں یعنی پولیس کے حوالے سے بتائیے کہ کیا کبھی پنجاب پولیس کے جو لوگ ہیں باوردی اہلکار اس طرح سے ہم نے تو تحریک لبیک کے جلوس میں جا کے نعرے نہیں لگائے، نہ ہماری ویڈیوز اس طرح سے ہیں. تو مطلب یہ کہ ہمیں ہم مطلب پولیس ہوتے ہوئے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا ڈسپلن جو ہے وہ ہماری طاقت ہے، اور ہمارا ڈسپلن جو ہے وہ بقول ان کے اچھا رہا ہے گیون سرکمسٹانسز میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ پہلا موقع آ رہا ہے کہ ہمیں اب یہ فکر پڑ گئی ہے کہ یہ ڈسپلن یعنی کیسے قائم رہے گا. اچھا اب ظاہر ہے کہ چونکہ تازہ واقعہ ہے تو ان کو ہم ایک بینیفٹ دیتے ہیں کہ وہ ایموشنل ہیں، ان کو تکلیف ہے، ممکن ہے کہ جذبات غالب ہوں، لیکن یہ کہ یہاں تک اگر بات ہو رہی ہے، یہاں تک سوچ آ گئی ہے کہ مطلب یہ کہ ہم کیوں اپنی جانیں دیں کسی کے سیاسی مفاد کے لیے جب ہمیں پوچھنا بھی کسی نے نہیں ہے، اور یہ کہ ہم تو بیسیکلی لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی فورس ہیں، ہمارا تو کام یہ نہیں ہے کہ ہم بندوق کیوں چلائیں. تو اگر یہ والا معاملہ آ گیا تو پھر تو یہ اللہ رحم کرے ڈسپلن اگر مطلب ہے کہ آرڈر اگر اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو یہ صرف یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہجوم کی طرح. یعنی میں آپ کو مثال دوں کہ اگر ایک ہجوم میں بہت سے لوگ بیتاب کھڑے ہوں کسی قطار میں، اور وہ سارے کے سارے 100 ہوں 150 ہوں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے انہوں نے یعنی جس مقصد کے لیے وہ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ جو مقصد پورا کرنے والا کوئی سیکشن افسر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی بھی ہے جو وہ کام نہیں کر رہا، تو وہ 100 کے ہجوم میں وہ نفرت اگر ایک مشترکہ ٹارگٹ کے لیے ہو، اور ان میں سے پھر انتظار یہی ہوتا ہے کہ پہلا پتھر کس نے مارنا ہے. وہ پہلا پتھر ایک مارتا ہے، باقی 90 پھر آٹومیٹکلی ان کے ہاتھ خود بخود اٹھتے ہیں. میں آپ کو یعنی یہ ہجوم اور جلوس کی ایک نفسیات ہوتی ہے، یہی اداروں میں ہوتی ہے. اگر ایک مشترکہ غصہ ہو تو پھر وہ کوئی چھوٹی سی چنگاری جسے کہتے ہیں نا، آپ نے اکثر سنا ہوگا، وہ یہی ہوتی ہے کہ کسی ایک شخص نے، کسی ایک اہلکار نے یعنی غصے میں آ کے کوئی ایسا اقدام کر دیا کہ جس کے بعد پہلا پتھر اس نے مار دیا اور باقی پھر دیکھا دیکھی. تو جب تک وہ چیزیں کنٹرول میں آئیں گی تب تک بہت ڈیمیج ہو چکا ہوگا، اور کنٹرول میں آئیں بھی یا نہ آئیں، مطلب ہم یہاں آ چکے ہوئے ہیں. میں بڑی دردمندی سے اس بات پہ اپنے ویلاگ کا ختم کرتا ہوں کہ پولیس پر ہزار تنقید ہے اور یقیناً ہونی چاہیے، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے بندوں کو سیاست میں اور اس طرح کے معاہدوں میں ان کو نظر انداز کریں. اور یہ بہت ڈیپ ہرٹ ہے، اور شیخ رشید نے بالکل ٹھیک کہا تھا. اس کی کسی بات سے بندہ یعنی مجھے افسوس ہے کہ اس کی بات سے اتفاق کرنا پڑا ہے، لیکن بہت پریشانی کی حالت میں شیخ رشید نے جو یہ کہا تھا نا کہ اندر سے ریئیکشن آ رہا ہے، ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے، وہ اس نے ٹھیک کہا تھا. ریئیکشن واقعی بہت ہے، بہت سخت ہے، اور امید کرنی چاہیے. اور اس کے لیے سب سے امید سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو اہلکار شہید ہوئے ہیں ان کی بیواؤں اور ان کے بچوں کا خاص خیال حکومت کو رکھنا ہوگا، ورنہ یہ اگر آرڈر ٹوٹا تو اس میں بچے گا کوئی نہیں. یہ میں اللہ رحم کرے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو حالات آگے بھائی، اگر آپ نے گیس کا بحران اتنا بڑا آ رہا ہے، معیشت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، ہجوموں نے نکل نہیں ہے، مطلب ابھی اپوزیشن نے احتجاج کی علیحدہ تیاری ہے، پولیس کو ہی اگر آپ نے مطلب ہے کہ اتنا بددل کر دیا تو وہ لوگوں کو جا کے مطلب ان کو کیا ضرورت ہے وہ کنٹرول کریں؟ پولیس پیچھے ہٹ جائے گی. پولیس پیچھے ہٹ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پولیس پیچھے ہٹ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ریگولیٹر آ جائے گا نا. تو ریگولیٹر آگے کیا کرے گا؟ گولی چلائے گا. گولی کا جواب آ گیا تو سوچا ہے کبھی؟ یعنی میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹھہر کے یہ آگ سے کھیل رہے ہیں ہم لوگ، آگ سے کھیل رہے ہیں ہم لوگ. اور یہ دعائی کی جا سکتی ہے کہ عقل جو ہے وہ غالب آ جائے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.